Ouais, tolek. Mamma Catora.
biso ya BDK oyo ezali kokamba mepane mwanda seminonga Kongo ne makandala le peuple de l'Afrique tozana bango awa bazali vraiment un nombre ndenge minoko moko bomoni bamemi pancarte ya munene oyo ye moko tumwa mwanda seminonga Kongo ne makandala anda maire na ye na sima c'est du coalition quoi la kanisa bomoni BDK en nombre lelo ezali feti na biso wapi esika tozali kodeklare kwanza mtoto wa Kongo esengeli biso baso oyo bana kopesa biso toya kotiketeka eloko moko kikwali kunombe mtoto wa Kongo BDK en nombre bango nyonso bazali penza determine Songa na masolo ya setre na bango totali belge na kati ya bela mbanza Kongo wapi ezali sente na biso ozali en direct pa ya mbuta toko pumuba Kongo na totela tozali na bino mayele lelo tolobaki tokola intégralité ya image nyonso eloko moko kotikala te oyo baza bandeko na biso BDK bubida Kongo tokokamba mepane makandala tomoni batu na biso pe mosusu bazali koya na nsima kuna la kanisa ezali upesa kuvamu oyo ezali kokamba maipa ya mbuta nkutu kyambu nzala mpanda na ngola wapi ezali kolanda na nsima nsima ya kulutu na ye ya BDK ye pe alandi na nsima ya kuvamu ya mbuta nkutu kyambu nzala mpanda na ngola kokamba me pa prophète na biso makaya tozali na bango pe awa nokolo bomoni bino baso balobi muta kolala te Luanda ndenge bazali vraiment nombre balobi muta otikala na ndako azali te bango nyonso bazali kati na terre sainte na biso na kati ya mbanza Kongo tozali bel bien direct na micro ya Kongo mikili utaki en direct à Kinshasa pe kitele biso kati na mabele ya mbanza Kongo para kosala musala Kongo yimura Kongo watu na sima na bango tomoni bande wapi libundu ya Thomas Duala eleki matondo wapi etika bande kola biso kintwali ke bangunza bazali koleka bakanisa bino moko bomoni bazali kete muta kotikala na ndako te bazali kodefile mpona muda cause bana Kongo bazali kotelemela kintwali ke bangunza batelemi wapi tozali na lingomba na biso babengi ekise kambamaki epai ya papa na biso tata ngonda wasilo ongi tukilo wapi bango oyo bazali na nombre kati esika ngeta wapi bango bazali na biso elongwa wala kati ndenge bino moko bomoni batumwa bazali koleka te koleka fidélité au guide tata ngonda wasilo ongi tukilo yende mutatikela biso lingomba na biso babengi ekise tozali na bango awa elongwa na kati bomoni bamama lelo ezali fizike balakisike te solo bazali bamama solo mutu moko atika na ndako te ndeko soki ozali christianize kopesa mawa mingi po tozali komona awa ezali matata balobi opesi mbwambwa alobi sosokamata bandeko na biso egeti ya tata wonza wasila mabie tokolo bazali na biso elongo
Mai o baza ko bundo autonomie Afrique babengi yango tuka Congo yango bande ko rabiso esengeli biso to la tabenda talent te bande ko rabiso tuka Congo bazali awa liboso ezoko kamba bepaya kulutira biso to pesi bango matondo mingi tika sentira sécurité bakoko enzinga bango pena mabota na bango nyoso mutimba balakisi bokasi na bango ya bokoko na bango beno moko bomoni bande ko rabiso Mbutalando na oyo azali kokamba lingomba babengi ya bebe MK na kanisa bino moko bozomona bautaki na kati na mboka Kongo ya kati na sima na bango bandeko na bango ya LBA oyo azali kokamba mepa ya profete Chanku Kanungwa Kuma na kanisa bino moko bozali komona bien organisé ezali na tata na kanisa bo mitale na bino moko yo baba ya fito ezali na biso kati awa bango nyonso molini na bana babimi balobike te mpo na likambo ya bokoko na bango bakotika te bazali na biso bandeko na biso abedeka lisusu bango baprotire na nsima ne mwanda semeno ya Kongo ne makandala lekesi na se de l'Afrique kende long ya Kongo ne makandala na kanisa bino moko bomoni bango nde bakangi bango moto babandaka mpe bango moto basukisaka kanye ezali pasi mingi ezali kokunda mpona bokoko na ye wapi ambulance mpe mpona secours ntango yo kwei bango baza na mayele nyonso ezali bien organisé service médicaux policier nyonso ezali mpenza bien organisé matondo mingi mbuta tokofumuka kongola ntotela lusala muyenge
organização de marcha tradicional que é o Mutacano Labanguza Muafilica LBA está aqui a sua indumentária. Essa é a parte responsável, a parte dos líderes. E essa é a parte dos líderes, nós como já vimos, está aqui apresentado por chefe da antena, Papa Almeida Grande. Já há outros líderes religiosos também. Estão aqui agora em conjunto com os outros. Por favor, veja o BBKM, veja os outros. Manzila mpasizeto bidiru bya kangu wa Kongo mudina mansanga mabana ba Kongo tata mudada mbuwa menga mutengulwa wenina tata wiza vana ngolo vana kikesa vana tia kwa makesa maku badiata kesa tombe kya bwangala kitera manga u Kongo muntanguza so ye mufulwe byosono tunaombera ntoku mina zole za Kongo lya totira zizala sala sana yebeto mulokula kyaki simbi bya mvita bya mupepe bya tia bya byo bikala yaonza meno takimpa wakembeswa mungolobeni yenata nkembo munza yabiri vimba mulya mulya kembo watatanza bya mutulendo dantes a nossas entidades tradicionais e a população em geral. No manda andamento. Aquele que ali é na onça, tu vai ter como agora que estão aqui presente conosco. Legal da igreja bélica para levantar para que a população geral possa livre. Salva de palma. Mas o papai de volta sempre permanecerá em pé. Também fizemos, ou temos a hora de fazer em representação do representante legal. Feitas assim as apresentações dos representantes patrióticos na Congo Democrático. Tu quebra, trabalha, tu quebra. Nosso doutor tunaekesa muna kutambule kikilwe ekiese kikete vo kiese kina lubule moko mpasi upalasu ya pasu kama na moko meno. Então deixamos o lugar para o 26 para nós acolhermos o nosso governador, o nosso pai. Congo, esika batele mesu gouverneur biso ya sindikete babala ko sanzo na kitoko anza como festa ya ko sala musala dolenge bamoni banje kora bisa bede na basali na boso awo celebrate singo zali pesa ya ko pesa biso autorisation ya ko sala festa estamos aqui estamos vamos participar conosco na segunda edição. Também convidamos na terceira para que esteja conosco. Estamos a pedir também a ministra da Cultura, não no meu município, estaríamos no Caluca, estaríamos aonde? E temos a estimada hora de apresentar o senhor Manuel Excelso Gomes, o administrador de Mbanza Congo. Uma salva de palmas para o nosso administrador. Que se queda
munatambula o administrator yeto wana pekaka kimbangista lutuvenda kayobuku kankunga yeto onso no petukale kesi munakalisa o dola yeto diambanza Kongo. Mama das igrejas. Mama Kolomangomba. Ongudi, Otalanga, Esuku, Dialusansu, Ntsaka, Nkiyilu, Yekikulu kieto. Yani, yivini utubokele seto onto no mabundu. Kuma vovu vele puki uzole mona di bundu kova abeto onto no zaula tu zaula. Engudi ya ina, Nkumbwani, Nzuzi, Makiese, Wete, Kadi. Muna nusi tulaonso no mama. Tena matelenda kutambula. Yani ngudi ukututalanga kuna sukuli ya kulutura. Idianu fago utufana daka ekunga datambula kasi lukala muna kufi. Yeto onso tusangula kapata tambula ngudi yeto. Sangula moko. Udwe! Yenge muzuru. O tata diretor do Centro Histórico yani Itata Biluka Nsakala Nsenga etata dodokolo diaku ututelama na pasotolenda kutambula diaka fago tumbulila moko mangolo yani utatala Yesu kulitalanga e patrimonio. Tutonde le tata Biluka nulenda kono fonga tutambuni pediaka e membru za onso no za governo yana tunaba ofafa batutelame na pasotera kubatambula membru za onso no za governo tubabulila moko mangolo kieleka luya lulweto utuvene luika mopasi walenda kutakesa idiano fo lulendele kono fonga seto tambula empangi zeto makesa manzira Kongo keso mayangu Kongo ya vita Mongo na tesimu kisanungana Kongo ya
tutuma bogera si protokolo katuvana omalombi mulukufi lwa onso. Idina mono imwentu mbamvemba zinga bambute bayaya yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kama se makesa sikama makesa ti ounwe tutone toke musungula kwa nguvulu azunga kieto kiasai idina bomfumu bi kalusakuno batata mpungutu ledo sigila mungeye mukala yeto basambu kiaki ntwalongi tujidi wao tutomedo safo ounu kiaki dumka kemo aya vita kimpa kancho malongi meto mena mukanda wasone kwa kwantu mwaza tandu kieto ubokelwa ngavo nkanda ya vita kimpa nkanda wau iuna kinkulu kya onso no kya vita kimpa idina tunatanga mukanda mukapu kya maku matatu yetanu munzila ya 10 ezole ontu walongi ya uvo mama vita kimpa bonzo mfumu yisu mama vita kimpa bonzo mfumu yi mama vita kimpa bonzo mfumu yisu bonzo mfumu yi itu walongi wa utuzole longe la unu kiaki kansi munabaki soma longi mama tuzolele kurusonga vo mama vita kimpa akwe ikakala ave ikazingila enkumwa mbanza yoyoki yaya vita kimpa wakala wakati kwa mbanza Kongo iva vakanshile kisalukiani mu bakama kimbevo wafua bukafua lumutatu wafutumuka wabaka nkailu wabaka kisaluka nene muzaye kimpeve kwa mfumu Zambieto ne mwanda Kongo idina enkumu ya mbanza yayi itutuma sayo sasila patuma bakisafo nkini kumba mbanza yayi enkumu Kongo kenkumu akimbevo kobonanga bonkita kanje enkumu Kongo nkumbu sola enkumbu Kongo kumbu Tanzania enkumbu Kongo ikumbu ya ndongo ikumbu ya ndo kadi mukinzambi kieto cyabakuru beto ya uvo abo bokele mwana ambokele pempetelo yani bo kalunga ematondo kalunga emako nani emamato emakese Kongo kalunga inkumbu tetambulila ngakadi muzola tusonga ngabo muzola savo enkumba Kongo vya vaikila kumba Kongo vya vaikila munkumba tata Nzambi mu makanda moso manza ya wonso mawantu unakwenda nganyimosi kanzi kwa bakulu betu nikovo avulo zole kumbokela mono sebien lumbokela nga mukadi lui tatu ekadi lukante kazola mnazola ekumbwa mene Kongo kalunga ekadi lukanzole kangangu ekumbwa mene mbumba wa umba zule toto ovone semi ekadi lukantatu mono ekadi lukantatu ikalendo yani volumbokela mna kadi kalendo vo mono itata Nzambi ampungu tulendo kadi lui tatu nkumbu tatu kanse kalu kante dikazola yani kovo yani ne Kongo kalu savo nkumba Kongo nkumba tatanza nkumba mbanza Kongo nkumba tatanza savo mbanza ya lo mbanza ya vele la mbanza ya ve tumasani unu kiaki tuvopelevo tuzole faninika mfumu tuzole faninika ya vita kimpa bonzo mfumu yisu kancho bakaka bena mona kovo oye mfumu wetu tuvene mbebevo ngenye wenda samu nembasi kwa directora kultura vonkango aku kingulu kya basole futukila mbasi tuvene kinafana kwa directora kultura oyo tuvele kovo mfumu ngeye tuvene salu wenda fate mpatu idikilo wana Kongo tutumile kisalu kena sala kuna mbanza Kongo kena fate mpatu idikila wana Kongo oyu telefone mfumu asimbishu oyu ovene mbasi kena vova kwa mfumu wetu wa kultura kwa mfumu wetu ndikofo yandi tutu otumi ovene kisalu kena sala kuna mbanza Kongo kapatekiana
Obaba bene ya untatu nani ntumwa? Ya untatu nani ntumwa, nani mbasi, nani simbi? Makesa kemu? Makesa ti? Mutoma isa itoma sa mfumu wetu tumfene mbebe voyani kasimbe telefone ya mfumu kisotoka watotoko. Oyani osimbisu embebe yoyo ya sababu kibe kasimbi na kaka kisotoka ko. Oyani simbi. Kancho mutamuntu tuvene mbasi vokela province mbasi ya ibu na kwa director. Oyani mbasi kale. Nsamu na nsangu wa kimpeve. Mbasi kale. Kanchi kwa mfumu wetu ndio oyo. Otumini vokela sale salu ekiana kidikilo kangu. Oyandi ntumwa ntu. Kakeseko. Mumakanda mawonso mawantu munzayai. Koso kanda wantu bavudi ntumwao. Bavudi mpe mbasi zao. Bavudi mpe simbi yao. Avolu wilu kwa mungu kunobosanga vo esimbi kindoki. Luvu. Omupepe simbi kanjimba wine. Tazame nikovo. Onge simbi ke mupepe simbi mupepe ulunda enseme no mewonso no. Bavumu na mupepe wa munu kibe. Omupepe tumonanga omupepe wa tera nzambi. Mupepe simba nga mupepe wowe. Pepe ali yoyo ibokela ngo simbi kanki. Simbi ka mupepe. Omazara binwanga. Onteto watu ndiatanga. Enti menina. Enti otiata tu munanga nemba ta vaiki no mwini wao. Simbi kati. Osimbi kindoki. Simbi kindoki. Kakindoki kwa ndiko. Lemisa kwa. Kakeseko. Mfumu wetu mbasi kalele. Mumakanda mawonso mawantu mbasi tukalanga zao. Jikulu munanga mazolele bwa mukanda le bantu. Balu enge sulu yalo. Abe kulumuka balu sulu yalo mfumu. Mambo bila kuiza. Etemo bila kuiza ya pia mpila. Mfumu lukubama. Kadi tunaye mbasi itamuna makimpeve. Mishimuke muza ya kisu. Wapo tunaye mbasi kindoki. Atunaye ngunza kindoki. Lembisa kwanje. Atunaye ntumwa yetu kibeni. Kadi koso kanada wantu bafudi ntumwao. Bafudi mifulusi miao. Ontumwa bafasebo ngena longe no kangu aku. Na kubiko kangu aku. Ndafuti no kangu muna kinzambikiao. Isaro kavenu. Bwawe ntumwa yai akansilo longe la kindoki. Ntumwa ntu. Idi navo oyaya vita kimpa ntumwa kena saluka vanwa kafidilwa kila sala muvutula mbanza kongo bakendu kanjisusu muvutula bakongo mukitsambikia Mabonesela mfumu Yesu ubabokelela vo ntino abayudayo tako ntumwa kapukanzoni mfumu Yesu Kristu wakangwa kwa ntatu myandi muntangu bakala babakayo kwa mama mafuta yovo ya vite yokelo bamona jovo ludi kibeni kadia ya mafuta wakala mbikudi wane wabasonga jovo ya vite kipa bujikudi monekesa bamonovo banjokele banvondele kwa mipe idi navo nkangu waiza bila yenyonga ngolo saso idi navo kitembo kya nchikumusu ya nene kya kulumuka munsi bakongo babingi balembwa nama mama vita kimpa buka kala moyo bavilula madiela balekela minu bayansika kusalisina ye mwangisa malongi mandi muvema ye kifuzi beni mindele nyampelo miazomwa mumavata mamingi ye bufwa pe biteki bya basantu bya bundumunwa vuzwa bya bulwa ye vetwa kufuta
makulusi mavuzwa mu mavata mu muzindiamu mu mutsingu za bantu yevetwa kumfuta kumfinda mpita zabwa vakati kwa binwani bya mindele nyampelo ye bantu wenya bakongo bakala mukabu bya mama vita kimpa ye mama mafuta mavula mamingi mabampelo mayokwa ku ndambu kandambu nzonzambi za zingi za mpelo za kondwa bantu mukyalumingu mukisambu futikana kwana ngolo level 3 ya wantu ye binwani byawo bebakengelanga mudya wonga bakala wawu mu makesa ovo mu ntwenda za Kongo makesa nkebe wafwa watondwa esalu kyantumwa ake no moyo ake longela ake no moyo wanda yibe kuntingu na ngabe kumfwesanga bonje yo nani ndiyokena kanzi fokafokaka owanda shikamele basi wafwa watondwa kyali kwangeyo bakisanga kaka kunima ontuma ko fidilu yani ake vovalo ngeye matuma makangama ontuma ke longa ngoge makangama ontuma ke longa ngoge ko kitakise ko hutuko omo mama yawo tibe magin kulu jawo kyoto kanti uzeko begin kulu kinzani ekinzani kingu otaka nzambi yani kulu watete tuka kuzule banto makesati ilomoke katuvunuangako konso kala na bantu bavuli nzambi kyao bavuli bakulu bao bavuli mtoto myao lolo luzolo batata nzambi ampungu munza ya mvimba beto mabundu manjira kongo kitu kala muri bitanju ikinzambi yanzenza ko kanzi ekinzambi kanzenza ekini kula kutumuna ekinzambi ketoko tafaso sazuweto endinge tutilaka nayo kili boda promoko mfunu indela kantu o maomede kantu konso kala bantu bavuli ntoma yao kibe Vuluzi wa makanda munza ya viva kena umusiko Vuluzi wa makanda munza ya viva kena umusiko Yani buda nani Umukimbangu nani Tole kanti koto kizambi kivuli siku myani koto kizambi kivuli siku mitwali saraka Idi nabo mukizambi kayizi kao Omotezi suka vana ziku owo wena Ondele nkarasani yeki ibakulu baku Omuntu ndiyo lumvondela mu matadi lumvondela mu mata Onyoyo imose walonganye kwa bana banji Baisayeli wawi siku wawe tubashami sanga na kapu yao kanchi abeshiba yetokovo otraza ekizambi ketozo muza mvimba luvu munakulu songadio oyeto ku Kongo ekinzambi kyetu kachila Kongo siku kelonga ngavo samba nkulu wako kusambi nkulu wanga ekangandikanga olele wansomba otominanga maki ilongoke munakuluvana munakembela yaya vita kimpa kafujisani sinwa mbandu kambandu kasani sinwanga atekwa yele tutokele salamu numuya Aplaudimos fortemente. Tusika moko mangolo.
Samba, lura samba, lura toda equipa Samba, ubakanga tumukimangu. Samba, bana samba, ubayoka ya kima vita. Reggae. Samba, lura samba, ubakanga tumukimangu. Samba, lura samba, ubayoka ya kima vita. Convidados, minhas senhoras e meus senhores, caro povo de Deus, de acordo com a lei número 12/19, de 14 de maio, o Estado angolano é laico, reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres de exercer as suas atividades nos termos e limites da lei. A liberdade de religião e de culto é inviolável nos termos do artigo 41º da Constituição da República de Angola, sendo tarefa do Estado a tomada de medidas efetivas para sua proteção. Excelência, estamos muito satisfeitos com a vossa presença honrosa neste importantíssimo ato. Dizer que esta comissão congrega no seu seio 23 igrejas com matriz negra africana, sediada no nosso país, de Cabinda a Cunene. A missão principal é de conservar a nossa cultura, tradição e as línguas africanas, e tem como objetivo principal unir as igrejas africanas e unir todas as igrejas africanas, visto que um povo sem a sua própria religião e sem a sua própria identidade cultural é considerado escravo espiritual, bloqueando assim o seu desenvolvimento socioeconômico. A nível da província do Zaire, temos boa colaboração com o governo provincial, através do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto. Excelência, a Comissão de Associação Religiosa Africana, tendo em conta o momento das eleições que nos avizinham, aproveita o ensejo para apelar a todos os angolanos em geral e aos seus fiéis em particular a cultivar o espírito de diálogo, compreensão, amor, união, coesão e fraternidade, visando preservar a paz. De igual modo, convida todos os angolanos em geral e em particular os seus fiéis a aderirem massivamente às mesas de assembleia de voto. Portanto, entregamos as eleições gerais do corrente ano nas mãos de Deus Todo-Poderoso, e que a sua vontade seja feita na planeta Terra, assim como no céu. Vossa Excelência, Dr. Pedro Maquita Irmã Júlia, governador da província do Zaire, com a imensa satisfação e a honra, queremos apresentar as nossas aspirações para o progresso do país e, em particular, da província do Zaire, que são as seguintes. Solicitamos a legalização desta comissão, bem como dos seus filiais, reconhecimento e valorização de algumas figuras históricas, por exemplo, o rei Vitankanga, conhecido por Dom Antônio I, e a profetisa Vita Kimpa, conhecida por Dona Beatriz. Pedimos encarecidamente a Vossa Excelência que o dia 2 de julho seja considerado feriado nacional em memória da grande figura africana, a profetisa Vita Kimpa, uma vez que até os europeus
reconhecem o seu trabalho, tendo-lhe qualificado como a Jeanne d'Arc de África. Pedimos ainda que seja edificada a estátua da profetisa Vita Kimpa na cidade de Banza Congo como referência a patrimônio cultural mundial. Construção do espaço para culto ecumênicos. Estudo e pesquisa de medicina tradicionais e o seu reconhecimento jurídico. Que Deus Todo-Poderoso esteja convosco, dando-lhe a sabedoria e a inteligência, como foi cedido no Mandume, Mutuyakevela, Zingambandi, Nevitankanga, Vita Kimpa, Yandangunga, Tulante Buta e no Dr. Antônio Agostinho. Tutondele, pi katata nzanga kukutulendo, katata mana kulutuadisa, ikulu sakumuna mubisalu bien. Comissão de Associação Religiosa Africana em Banza Congo, aos 3 de julho de 2022. O presidente Manuel da Silva, Mbuta Ivava Malungani. Foi a entrega da mensagem que a cara deu a sua silência, senhor governador, e havia lá as necessidades. E a primeira necessidade que nós estamos a pedir encarecidamente é que este dia, pelo menos, humanista 26, o PCA tenha calma. Luiz Ansualu, o presidente, na sua excelência, senhor governador da província do Zaire, Dr. Pedro Makita Armando Júlia, a receber presentes. BDK, vevem, ulpelsa, tumuene, vevem, yoka bitambala, batoma paswa, aguirwi, baboga, yoka kitambala, oleliango na kitoko, talabango, estamos a presenciar o momento da oferta dos nossos irmãos vindos do Congo Democrático. Parou? No Vingila. Todos os jornalistas que estão lá presentes deixam palco, por favor. Jornalistas, excepto da TPA. Todos os telefones que estão lá, a TPA vai dar a imagem. Assim a TPA não consegue captar a imagem. Protocolo ajuda no sentido, telefones lá atrás. Só deixam a TPA, as câmaras, para fazer o seu trabalho. A TPA não está conseguindo captar a imagem por causa do fluxo. Tata Nguvulu. Patot sengwe tuwane tu salam. Imadi amekutu vanange ni twekiese. Kansi ken sususa difuila kwa nikongo ondezi ya munaarika. Bilaka ya tata Kimbangu na ye toyeko zongisa ndako wana symbolikima ya makuku matatu. Me makuku matatu ivuidi matukwa. Me matukwa kakina unu kalupa ke unu. Mudi kusonga vo makuku matatu Kongo Angola Kongo kati et Congo Brazzaville. Soki le Golomoko et l'Ongwe et Sili. Il faut tout ça yango.
tudo cai. Ibi navo tuizi kuvana trofei ya bana bilaka bazaka kana poto na Belgique. Oui, ambassadeur ya Angola c'est mambo makulu metaluta kuku parce que bibi ya kulu ya sanju ya duka kuna mputu bizi di kuku mena trofei tuvene yo kwangeye muja président de la République mais ka président de la République il a patrimoine culturel Angola ya kulu bafete zaya ke beto tufete zingila makugu matatu Mwinda, même trophée, il est bébé Mouka. Mwinda una mumu, kauna petrole, msika una mumu. Angola, ozui mukumba, munene, mokili ezokotala. Kongo kada sana dia una da kadira ko. Kongo Angola, Congo Brazzaville, Congo Diakati RDC. Toye ko pesa bino Mwinda oyo. Soki bo pelisi yango bino Angola. Soki bo tie petrolo dans 30 jours, tata ke bango wasala mbula 30, muboloko 30 ans. Mena, bolutudi di mu petrolo lule mese Congo nyonso. Akamu nyonso ebuka ekozonga. Soki otikia ko kaka boye tokoti na boum masili kwa ye soki bolingike Congo Angola Congo Brazzaville Congo Diakati tozonga ndenge tozalaki okopelisa na biso Mwinda oyo même dans 30 jours soki bopelisi Mwinda ondimi ke mokili mobimba Congo nyonso tu ndenge na yoki mateya epeli Mwinda toye kozongisa tokangi couvercle wana masindi kwa ngei tata ukie tata burgumestre Gulubento muluzitu lwa gulu idi izidi kuluvana tofeji ya kumanda Kangamene kuzulu Modi kangamene tevantoto Makuluma kangamene Modi zibuki divantoto Kuna zulu mpe sidi ya zibuka Na bazi olipola Etikali na mukumba kuna Congo démocratique masidi kwa ye tutonde Mwinda oyo Angola bozana mukumba munene na 3 Congo soki botimi ke Congo na biso ezoka moko ke pasi nyonso colonialisme kikolo to parce que 400 ans yabo kikosita mais tozokende kaka na boumbu eza kokufa na mais bokoki kokata boumbu wana soki bolingi soki bopeli biso dawa Angola mobimba komona ke Angola apelisi Congo Brazzaville pe bakopelisa Mwinda tozokotalela bino mokopelisa Mwinda bakoyeba nasukeli wana oyo
milongo nyose zana mukanda oyo ya mokili mobimba. Exemplaire na yo na pesi yo kumwa kanda kutieleza na France Kikongo. Landi kwa ya oyo yanyo Mama Kiti, voilà. Hey, Mama Kiti, Gana o, monomosi asone kao, mutumu ya Papa Kimbangu. Botanga ngo malamu. Soki bo comprendre yango te bo benga ngana ko limbola. Gana oyo, ekoma mina maboko na lotombo ya Papa Kimbangu. Ngana za église te, tozali bana bilaka, mouvement prophétique. Tozali église te. Matone. Saco de baguesso entregue a sua silência e o grupo que o acompanha e cabrito com uma casca de banana. Esta aqui é a entregue ou desfile das coisas. Também estamos a presenciar as pobras, mandioca, cana-de-açúcar, todas as coisas que nós cultivamos da forma que falamos na Vossa Excelência, com nosso esforço próprio. Mas precisamos meio que nos facilite dia fazer desfile. Aí está a prova da nossa oferta. Por pensar, Papa Macai. Ei, Denda, Zibulendose. Seva. Zibulendose. Watu tunakwenda fata pedi yaka munapatwa nsengo. Keshako ya ulute yaka kakanchi. As nossas associações estão a falar, estão a fazer. Nós não somos cristãos que falam muito, na prática não. Nós não somos assim. Roba vai praça aí, malala, mesalo vava. Eu madio zala mesalo va praça aí. É como aí coisa, tu muito. Está a fazer. Una padrão cego, tu não una. Una fogo pela fogo seguinte a brigueiro, tu não una. A igreja aqui para a vida mexe. Kimbanguista, anima. Ei. Malembe kansi yakitatu. Kilo akolo kumeno. Mangolo tubabulila moko. Ingeta ya kulumuna. Male kizole folankano. Tukembela mona kiesi. Tutonde. Moko mangolo dia BMK. LBA.
LBA yavo nkinzi mundana mumoko tukembelawo sepela dako yenu keluta sepela diako lukitu kudingasi vota tatamana mwana mandanda metu tusike moko eyoyo isertifikado itafanwa kwa tata nguvulu as suas ações e este dia de extrema importância e se fez aqui presente para juntos celebrarmos. Ela foi, mas o seu nome nos enobrece, nos orgulha. Banza Congo, que é o que aqui fumo. Kinzi ngamono kaka kinzi konga luziku lwa ndona kimpavita ndona kimpavita idina kutasamala yene bo sweti kinzi mekalisa kala kinzi bo luziku asibo ngindu za kala yani mamonzo nakafune vanga kama vanga mako katipende mo kokanesa kushiduka gayeto katipende ko lungisa umbandu kadi mama mbavita wafua wayokwa kanti ngindu za nikazile za yokwa wakili wa moyo yakani
yetu tunina pasi twaza yabo wei mama kimpateka kimpaka vita kafuila ye kyangi duzina yani uno mama kimpavita tuponanga feti c'est vrai ngakibeni mutuzolo la mono nga feti kimpavita kaifete kalanga vakilu mosi bento bakuba bena mujibubi ya Kongo kufete sanga nanga kufete fetanga ke kunanga kufete kukabula munganda mundapu kambote me ulu kikieto bana bilaka ya mfuruzi limbaku kumzila Republique Démocratique du Congo RDC boba mokelenge Kongo ya kati tuizi di ulu kikipasivo tata kimbangu ye mama kimpavita twabazi kutula vakimozi chindu inafite kala kimozi Kongo Angola Kongo Brazzaville ye Kongo ya kati tuanuana kindu pasivo na katu kamu mukingole kyoko voilà lekwa bizi ni yame byakaka kisunzu ni byoko kadi eza lekwa byo bina byakimbeve donc lekwa byo bya tete makuku matatu mana nzoyi yakala kumbanza Kongo ya ntotila menzoyi ne kyojayiza ba portugais bo baiza kudiyadila kinavo diengo kao kwa kota mnanzoyi na yavila makuku matatu kasaka kampanzo nzinga etc. no makuku matatu disongela hapo politique benepute basamu na mtiko mbumba ino kabunza no politique luyalo ye kimazaji tsakumpanzo nzinga me muna mpasu ntsangu nzinga mavuidi mpe kinzambi kina kyo twavidisa yeto twakala ye livre sacré bâton sacré ye tat bina bia vila ye muunu kika tuzekuma bina ko ngatu fite bia sosa eske idina samuna ko bangunza bena kuku ntia salu kya beta vaga vampasivo twakatu kamuna kinkole kyokyo tata kimbangu wavana nzila muna tezo ki muna lumbuki muna mbandu basi twakatu leka mukimpole yo idina vo ngunza za Kongo Brazzaville ngunza za Kongo ya kati donc RDC ye Kongo ya simu kuna dia ntandu dia yanda dia kati normal mayu mukatusanga neko komsa makuku matatu mana Angola tefite kala kata togombandaka konguluma Kongo Kinshasa dia kati tobandaka konguluma tokoishuwa idina tufite vutukisa muna kinzambi muna makuku matatu kadi votu katulidi mosi nzungu gaisa tela donc leko bina bizi liyame kya tete kya vutula bakongo makulu bakala Kongo di mosi yo byanzole ngizi diye yelekwa kwa muinda kwa president Lorenzo ya Angola pilier 4 pilier fondement pasivo mpasi zote tutamona mu makongo makulu bie mukanda ndombe za manisi kadi Angola muntu wantete mauta kukuma yatiki mambo mana kaluzemo kwa tata kimbangu wa mbangu dila mao